Hello guys! Good morning! Nagluto ako sang kutsinta kag puto. Ini ay order sa akon para karon sa graduation. Lantawan nyo guys, madamo. Kapoy pero worth it naman. Kag may kwarta. Importante, may income. Guys, ano pang inahulat nyo? Income ang kamo sang miski ginagmay lang pero importante. May inugbakal naman kita liwat sang ingredients para sa aton small business. Salamat guys! I love you! I love you all. Salamat Clarissa, sa nag-order sini puto ka kutsinta, flavor, OB kag mango, kag banana. Thank you!